90 দশকৰ মনোৰঞ্জন পাহৰিব নোৱাৰো আমি কেতিয়াও। সেই সময়ৰ কথা হয়তো বিভিন্নজনে পাহৰি পেলাইছে, তথাপিও আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই সময়ৰ কিছুমান দৃশ্য বা মনোৰঞ্জন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই সময়ত আছিলে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ দিন। কিছুমান এনে এড আছিলে যিসমূহ অতি সোনকালে পপুলাৰ হৈ পৰিছিলে আমাৰ মাজত আৰু আমি সকলোৱে চাই ভাল পাইছিলোঁ। সেইসমূহ কিছুমান এনে এড বা মনোৰঞ্জন লৈ আহিছোঁ আৰু আমি সেই 90 দশকৰ পুৰণা দিনলৈ ঘূৰি যাওঁ ব'লকচোন। हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। सौंदर्य साबुन निर्मा। स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम। प्रेयर्स होती एवरी मॉर्निंग, टाइम से होती सबकी चेकिंग। गुड मॉर्निंग टीचर। फाइटिंग फ्रेंडशिप मस्ती पीटी, और हो गई छुट्टी। स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल। उस्ताद नजर की उस्ताद पहचान, हजारों में एक चाय, ताजमहल। क्या रंग क्या महक। वाह उस्ताद। अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। वाह ताज। बनाया असली लग रहा है ना, चलो वो जाके देखते हैं। अरे क्या किया, तोड़ दिया मेरा 150 साल पुराना गुलदस्ता। बेवकूफ, गधे, पाजी, उल्लू के पट्टे। पैसे निकाल 5 रुपया। फेविक्विक कुछ भी जोड़े 5 रुपए में।